Hindi nyo kami kinuha eh. Nakasama. Masaya kinuha nyo. Number 8, Paco Chua. Wala, nasan yung nag-announce? Paco Chua, number 8. Number 8! Paco Chua! Paco Chua! Number 8. 10 yan eh, 2,500. Nasa niya tag-isa yung kamay niya. Sabot na bili ko din yung mag-iyak. Iwalat pati present. Dito. Ayaw ko sa bahay. Hindi ako nahihiya dito. Takot na dito. Bagong anak mo yung naroon na yan, oh. Oo. Ay, nasa ospital. Paco Chua! Number 8. Number 8! Ay, 5 lang niya. Paco Chua, number 8. Ayan, hinaan. Oh. Paco Chua po tayo! Number 8! Number 8! Paco Chua! Paco Chua! Ayun, butante yan. Paco Chua! Paco Chua! Ayan. Dito. Paco Chua. Paco Chua po tayo! Paco Chua! Number 8. Saan pa may tao? Paco Chua po! Paco! Alay ka na, ano? Hindi po. Di pa, sarap nga. Simento nga, isang sakong simento kaya. Ikaw pa kaya. Nakakakot ka rin. Ay, huwag naman. Bagay ako po. Kaya sinasabi ko. Paco Chua po! Paco Chua! Paco Chua! Chua! Sayang naman tayo eh. Sayang naman si Sir Paco. Paco Chua! Paco Chua po tayo! Paco Chua! Paco Chua! Paco Chua po tayo! Paco Chua po! Paco Chua! Paco Chua! Paco Chua! Paco Chua po! Paco Chua! Number 8. Bababa daw doon sa may kanto. May bababa daw. Paco Chua! Number 8. Paco Chua, number 8! Paco Chua! Number 8. Number 8! Wala Paco Chua! Ano nang layo ng mga parkingan? Paco Chua! Wala mga parkingan eh. Oh, Paco Chua po! Number 8. Number 8! Paco Chua po, number 8! Wait. Tama-tusan nyo ng marami. Yan. Hindi pa. Pabalatero ba ito? Pwede naman ha. Ha? Ah, sige pa. Ay, gusto nyo nagpahatid kayo ang kanto sa akin. Ay, mga kampanya kami. Sige pa, sige pa. Oo, iikot pa kami sa bayan. Ay, teka mo rin, dapat na kami natira. Ikat mo kami, Paco Chua. Sir Paco. Tutoy, salamat. Ah, sige po, sige po. Sige po, sige po. Ano, si nanay. Ay, sa kung ba na kaya lang. Ay, may sasakay si Doktora din sa loob na. Doktora din ka na. Doktora, dito na po kayo sa loob. Ay, Maricel, pumarinig ka na. Dili tayo, Uy, dili. mamaya ka na. Doon tayo kalati, friends, bababa. Oh, doon tayo bababa sa baliti. Ah, sige po. Oy, Maraming salamat po.